Ayo orang pada ayo. Jotono khakaham tai hamjang ya fro. Ta khoro bukhro norok tabuk nai tongo. TMB News and Entertainment Channel. Tini sang belekino nangkuk mani points kaisa tubui phailejak. Belekino ha dofa tai joto ti prasarokni community ni kokno hamprani kokno wansugui buskango aguknai khoroksa sini ti prasa leader sin logi tongo tini sangtini bini khuptui khnalainai Tripura hasteo ti prasa rokni politics tai borokni thinangni hamkrani bagai borokni naharmani yago chobui wansukmung borokni movement ni tamunai samung butang aborokno ti sangtini silen phia sang obobo tabukni ojorao belai kheno kothu gothangai wansuk thaino hne wansugo TMB News and Entertainment Channel abungkha 15 Oktober 1949 সাল নিসিমি তিনি জোড়া ডেমোক্রেটিক সিস্টেমও তি প্রসারক এডমিনিস্ট্রেশননি বেনিফিটস অ্যাক্টিভিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনা এনজয় খাই দङ আসলে কি তি প্রসারক কুবি কুবিনো বরংনি পলিটিক্যাল রাইটস সোশ্যাল রাইটস এডুকেশনাল রাইটস ইকোনমিক্স রাইটস অবরক borokni ঠিক khai availability udangkha borok ঠিক khai sufficient angkha borokni langmano muthang langnan babu oborokno no singtini sukrubui borom gonangsar Rajeshwar Deborma non joto siwo bo jodiu tabuk ti pramothani khoroksa leader bini khukti sing silaine o jorao ti prasarokni tamo wansuk thai thinangni kokno nahari naikhai ti prasarok boja thangtong kha tabso jora 10 jona phaikya belekena hambai norok paya sak jora tei tinini o koglamno khanai tongen bagai koimungnargo phaidikai puilauno sarno lamsogoi na hanai sar puilauno okay hangke tabuk sar kokungkha Tripura haste jora kaisa monarchy system o tongmani ahipano tabukto democratic system of haimani sei 1949 সাল নিসিমি Tripura tabuk democratic system of haijak Tripura sarok actually borokni identity crisis hani je salaimani tongthai kamai tongkhani je salaimani sathai kamai tongkhani salaimani borok all round development je rights rok manthai manna tongmani abo maya hani je salaimani abono nai nekhangkai ti prasarangni tabuk tinini ojora nung bobo kahai matong borongni thinang sengsanangkai obusuk sufficient da nung wan suksar sufficient to chung saimani atabo bishes khlai sini ti prasa jara oroni son of the soil kungba indigenous peoples or 1949 no sing India by merger after simi da 46 year 76 year is 76 years so sini borok jibabe upliftment tangnani tomon in all respect jata nu samon all round development ko ajago sing khub far sing lagging behind jara develop nation ba plain area ni borok bai sini hawa sing compare khlaikan ba ononno state ni borok bai phane sing compare khlaike sing onek blogo na dabu klaitu okay o অবস্থা বাসাইনো sing to tini sini hawa se sini Tripura rajyo sing to statehood small state sini Tripura rajyo kaisa one of the small state in the in India okay all jagao se sing dabu separate state ADC area যেটা মানমানি আন্দোলন খাই মামানি না ADC 6 schedule
অবনসে जों separate state by state হুট সানি মা তঙ্গা আবনি ফাতারো যারা যেখানে তং ত্রিপুরা আবনও ইনক্লুড খাইনব গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যেটা কনসে আবঙ্কা ত্রিপুরা মথানি খরাং এর আগে যেটা সানাইরক সেপারেট স্টেট আবঙ্কা আইপিএফটি রবরঙ্কা এডিসি বেস খাইনে গেসিংকে নাইও এডিসিনি ফাতারাবো সিনি ত্রিপুরা যা তনার অন্য যদি সিটগি মা হাঙ্গা সিনি বাগিতেবো কাহাম অবনো সিনি ভিজন অ মিশন সাকসেস ইংয়া দাউবো অবনরক সাইমানো কিন্তু অ সানমুংনো নাই নাই সিনি ত্রিপুরা সিনি ববগ্রানো যেটা মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মানো ও ত্রিপুরা মথানো দাবু খাবাই খুববাই 100% বড় রক দাবু সাপোর্ট খাই এখনো ম্যাক্সিমাম বড় রক দাবু চিনি ত্রিপুরা সরক বন খাবাই খুববাইকে ফান্ডাই দङ সাপোর্ট খাই দङ যেভাবে হোক ত্রিপুরা সিনি এক্সিস্টেন্স সার্ভিভেল ও ত্রিপুরা হাও ম আন্দোলনनि बिसिं दिनै एनसो रोंथों जों मानथुं सिनि सानमुं गागे जों आबो যখন सिनि बिसिङाव जों निजेनि यागनो একটা जों स्टेट सेपारेट स्टेट खाइमानो তখন जों এই যে অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট মানে আপনিমানি কক সামনি ইন অল রেসপেক্ট जों আবনো অনেকটা এক্সপায়ার্ড খাইনাই গুবুন ডেভেলপ নেশন হাই বা অনন্য স্টেট যে ডেভেলপিং তংখা কোনো কমিউনিটি বা নেশনनि বড়রক জাত বড়রক হাবা হাইকে सोंनि माननाय अबनो सिनि इमां अबनो बागै जों दाबो स्ट्रागल खाइमा दङ जे सिनि इन्डियानि पार्लियामेन्टारि डेमोक्रेसियाव दङिनो जे सेपारेट स्टेट जोंनो दाखि दाखि दि जे सेपारेट स्टेटनि सामं थामनि बिसिङावनो जों आन्दोलन खाइके बबग्रानि तिदुल मंगन दाउ प्रेजेन्टलि त्रिपुरासरन একটা होप एस्पिरेशन जे बनि थानिव फेटिनि जों दाबो आसाय दंलायो जे इंडिया गभर्नमेंट जों प्रेसाराइज रिखाइ दङ गाबोनो এই যে আন্দোলনের কাইসা প্রক্রিয়া বা একটা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যেটা ত্রিপুরা অ্যাকর্ড বা ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট আবো जों दाबो जों साइमानो যে ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট তমনি আবো जों সাইমানো যেটা অব মাং হাগেসিনি বড়রক অনেকটা ডেভেলপিং মানায় অনেকটা বসকাং আউক মানায় আবনো নসিনি যেটা जों दा बिलिभ खाइमाने जे बिसास खाइमाने बा जों पयटो खाइमाने मरनो जों काहामकानो बुजुइ जों दाबो बसकांगो जों तेबो सिनि थानसानो जों स्ट्रेंथेन मा खाइनाय सिनि थानसानो जों तेबो सिमेन्टेड मा खाइनाय अबंका सिनि दाबो सबसे प्रायोरिटी नानि दरकार म प्रेजेंट पलिटिकल एरेनाव बा ओ जरानि राजनीतिकनि मल जों आबो राखे जों थानसांनानै दाबो बेलायखानो साइटंनानि दरकार एवं तंनानि दरकार बेलेखाने हमने सर उनके ताबु कौकुंखा बरम गनां फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर ताई आईपीएफ तिनी सुप्रीमो हिसाबै सिनिजागै थानाय मताय जालांखा एनसी देबबर्मा जे टिप्रालेन नि कक्टुबुइ हके टिप्रानो मथांनानि कक्टुबुइ जे फाइक्या आजराव सोंनुखा जे बरम गनां तामनाय एनसी देबबर्मानि लिडारशिप आईपीएफ तिनी जे मुभमेंट आबो एक प्रकार टिप्रासन मथांनानि ऑल राउंड टिप्रासन डेवलपमेंट 66 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट तुमुंगनो सेपारेट स्टेटमेंट खांखाय आबुतिरो कक्लामरक जों खोनागा ताबु कक आईपीएफ ति ताबु टंग टंखो आ जागावो बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाय एनसी देबबर्मानि जे टिप्रासन मथांनानि बागै बिनि वानसुकमुं एबा पलिटिकल आइडियोलॉजी बरफ हेरलाय तामुंगै ताबुक बदर थानसा साना नांको तामु सानाय सा पलिटिकल आइडियोलॉजिकली अनेक न बरनि डिफरेंसेस दङ नमगा पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी इंडियन नि जे फैब्रिक इंडियन नि जे कन्स्टिट्यूशन साव परमिट खलायो केवल तो जुरु एक्शन बिसंग एक्शन सुं तुइ मानिया बसिनि अपील तमानो होलिस्टिक अपील जे जों कमाजा बसंग दाबो जों एबार्सन बाने एक्सटेंशन बार्स एक्सटेंशन जों दाबो उंथांगा ओंके इ जे सिचुएशन न बासा होइनाय जोंहाय डाउन टू डेन बररक
दाबो माइनरिटी सेक्शन borok thanga sung sini house nijini own land ase homeland ase haidaba native ke ei je situation basa oini sung khorang mati sa je thansa mana otto majority chung otipora chung malaya ke sing je tongmani bisung apano sung khorang kaisa ke khlai kang ke government no sung special attention tui mano political discussion tu bine chini mantai shoktai no sung adai khanen bagane onekta abo easy yung abo scoop sung nai mano abon bagino NC Deborma late IPFT pulia separate state bagi khorang tisang pore Tripura saro abon abo to movement onek participate khain bo minister bong mangkha কিন্তু strategically borok ni je unko bo failure ungkha je government of India bai borok je party power tong center ab bai no borok right party bai no thangka political electoral alliance khlekya government bo tongkha kintu tarpore to borok ni aukokno weightage really central government tini borok government tongo sungbo part and parcel ungkha dabo presently kintu joramoti sung sini demand sung abono grab khaimalia sung attend khaimalia even aboni je promise manabo je party and power big party rokhon hungka center je party tonai power borok abono khelap khlai tong bornobo sanmungno bahaino khelap khlai tongha কিন্তু কংখা স্ট্রং ভয়েসিং মালিয়া কিন্তু অথচ আইপিপি ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমানিয়া আবগা সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পিরিয়ড টংমনি কিন্তু আজ আর নাই মালিয়া আবো ব্যর্থং গামাবো খেলা তামনাই সিগারো থাংপুরু ফায়ার খেলাইকে ঠিক ন ফায়ার আবো মুসি কতরমা ফানংকা আবো ফায়ার খেলাইপুরু মিনাবো মিস ফায়ার হাইং থাঙ্গা বংনাবো সিগারো ফলিলিয়া আপনি ধরনের মুসিনুখা মন্ত্রী মানখা অনেক কিছু যেটা আছে ত্রিপুরাসরণে যে ওয়ানশক মানে আবনকে ফুলফিল খাই মালিয়া হ্যাঁ অবন চিনি একটা টাইমলি সিং যেটা পলিটিক্যাল যে পাওয়ার তংফুর যেটা নাই না নামনে আবার সিং নাই মালিয়া অথচ আর বিজেপি পার্টি গভর্নমেন্ট অফ ভাইমাংলা কমন ত্রিপুরা রাজ্য ফার্স্ট ভাইমাংলা কমন সেকেন্ড ভাইমাংলা কমন ফার্স্ট ভাইমিয়া 2018 যেটা 18 তাহলে ভাইমাংলা কমন কিন্তু আহার দল সে তিনি ইগনোর খাইজাক মানে সঙ্গ হইতো আবসিন বাই খুবই কেন তামানাই শেট আর বেলাইখান ডিসহার্টেন ডাবুক চিনি বরং বাগিনাই जों নিজেব আ পার্টি একসময় খাইকা বা রিয়ালাইজ খাইকাঙ্কে जों আ ভাইকে जों নগো তাও একই অবস্থা তাবকে চিনি ত্রিপুরা মথা এবো গ্রাডি তিমুং বাকে जों অ ত্রিপার্টির এগ্রিমেন্ট জরা থাকা আরো বড় কাহিনী প্রেজেন্ট হওয়া যখন এগ্রিমেন্ট পুরো আইপিএফটি বো কিন্তু দিলিব হোম মিনিস্ট্রি বাই যখন কক চালায় হ্যাঁ বা হোম মিনিস্টার যখন কক চালায় হোম মিনিস্টার যখন প্রেস মিট দেব এগ্রিমেন্ট প্রক্রিয়া কমপ্লিট হয়ে পরে আপরো ও আইপিএফটি বরনি রিপ্রেজেন্টেটিভ দङ মিনিস্টার হিমসেলফ আর সময় প্রেজেন্ট দङ আইপিএফটি নি ব্রহ্মনাং শুক্লাচরণ নওয়াটিয়া তাই বংনি র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল আপরো দङ মথা ততন দङ গেইভাবে অফিসিয়ালি ভাবে ফর্মালি অ্যানাউন্স খাই পরে দাবো 6 months 12 months 18 months দাও 2 বছর কারণ নাই দঙ্কা এই যে জায়গা ফাইন্যান্স দাও পেশেন্টলি जों ববগ্রা নেতৃত্বে এবং ববগ্রা নিজিনো ব খা কলকে নাসিঙ্গি দङ বুসুক জরতই খা লক আবনো जों দাও সাইমানো যে বরন একটা লিমিটেশন দङ খা লক মানিব বারবার চেষ্টা নাই দङ যেহেতু শাসক দল তাই কুমুন জায়গা থাঙ্গাই তো সিনা মানতাই ছাকতাই তাই লামাকরই কিন্তু এমন প্রক্রিয়া থাকনাই যেটা পর্যায়ে থাকনাই সালসা খাল লকনাবো বাই থাঙ্গাকে তখন আবার जों ফার্দার স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনেন জাগাও চিনি বড়রক जों প্রিপেয়ারনেস मा तंनाय जों रेडिनेस मा तंनाय जे फार्दार चिनि मुभमेंट खाइने जों सेंट्रल गभर्नमेंट नो कतदिन नों सोंबाय खेला फाइनाय दिनिन तो सुरु राजनीति क्षमता फाइनेन बगिनाय आबनो वानसुगिनाय बरक सोंबाय इंमा हाय इंग थाङो किन्तु प्रकृत भावे एंटायर भारतवर्ष सबका सबका विकास त्रिपुरा राज्य बाध्य तो इंडिया बो डेवलप मांगला सलिडली 100% डेवलप नहीं मांगला काजे अपनी रेसपन्सिबिलिटी बरकनी जेमन जों सामा हाय बन आबो रेसपन्सिबिलिटी बरक बनाना दरकार जे भारतवर्ष पुरापुरी स्वयं सम्बर खाइने बरा तामानाय डेवलप कान्ट्री हिसाबै खाइन थाङांके
केबोनो बाद खालायनाय तो डेभलपिं इमानिया के क्षेत्र में विभिन्न फैक्टर दं इमानो आबोनो जों दा बुजिनो जों स्ट्रं मुभमेंट जों बसगांगो जों मा खालायनाय बेलेग हेनो हामबाय ओंखाय तौफानो ताबुकनि अजराव जों तनुगो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स इशू जे तंग माने आबो ताबुक बो थागिया सिगांनि सिमि जे फाइट माने आबो ताबुक बो थागिया ओंखाय इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स इशू जे ताबुक स्टेट गवर्नमेंट जे स्टेप नाय तंग माने आवबाय नों खरक जातिफ्रा सांगि नों सन्तुष्ट दा सार इलिगेल्स माइग्रेंट्स यस जे आबोनो मैनेज खायनायनि बागै स्टेट गवर्नमेंट नि जे स्टेप ना हारमानि आबोनो ती नों सन्तुष्ट दा स्टेट गवर्नमेंट इनएक्शन सिबली अबे बरो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्री जे बाबे डायरेक्शन काबा अबंग जे डायरेक्टिव जे कागज पत्र रक समस्त स्टेट हरो त्रिपुरा तो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड गरसंग तो आउट नंबर थांगा निनी इलिगेल्स माइग्रेंट जरा फरेनार्स बा इलिगेल्स माइग्रेंट इनफ्लक्स आबोनि कारणे तो जों तिनी सिनि हावनो जों सेपारेट स्टेट मासानो गवर्नमेंट तो वर्स्ट अफेक्टेड गवर्नमेंट जों तो अनेक आगे न सेंट्रल गवर्नमेंट न तिनी बीजेपी सिया आगे कांग्रेस तंफ्रुबो जों सावो बीजेपी तंफ्रुबो सावो जे अमो नेशनल नि उनकोबो कैसा बेलायखेनो थ्रेट से जे फातारनि बरो विदेशी बरो फाइबनि काजे त्रिपुरा तिनी वर्स्ट अफेक्टेड थांमोनि और सिनी बरनि बागिनै क्षति दं दंहा इंडियन नि सानि बो क्षति दंआबो इकोनॉमिकली बो क्षति सब दिक থেকে ক্ষতি অর্থাৎ ন্যাশনাল থানিও একটা সিকিউরিটি নিয়ম ভিউ পয়েন্ট আবো ব্ল্যাক এন্ড স্ট্রং একটা থ্রেট কাজে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি আবনো স্পেশাল অ্যাটেনশন নাই আঙ্কে সুংথাম খাইনাই সেন্ট্রাল বই বিজেপি গভর্নমেন্ট ডিরেকশন রাখা और त्रिपुरा जो बीजेपी गवर्नमेंट नो किंतु बिनी डायरेक्टिव जे उनको रहका ऑर्डर रखा जे ऑफिशियली आबनी सामुनो जदि स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट दङ बरो जदि इनएक्शन दं हांके आबनो सঠিক भाবে इमप्लिमेंट खालाय हांके आबो तो बेलेखनो दुर्भाग्य काजे डबल स्टैंडर्ड नि उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलि दङ सेंटर सापनो yang स्टेट खाय हांके तो आबो तम सानाय आबो कला पाता नि मानो आ सेंटर नि डायरेक्टिव जेटा फाय मानो आबो बुदा त्रिपुरा सारक थानसा याखुनि कायसा मारि इंगि तंखना जे स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट नि ऑर्डर न सिमानि माया एक ठीक मते खाय सामु फनांग माया अरस थानसा करिनि फैक्टर करियाबो थानसानि व्यापार तो अ पॉइंट और आं मिक्स अप खलेकेंगिया आबो पुरापुरी गवर्नमेंट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी फाय नांनाय के त्रिपुराबो आबो अनेक फैक्टर दङ जागा जरा और इमप्लीमेंट खाने दा मेजॉरिटी पर्सन बरक से बांग्लादेशी गंगे बर निजी से अब फॉरेनर दङ के बन रिलेटिव केबो चीफ मिनिस्टर इ फंग मनो बिनि रिलेटिव मनो आबन बागे बहुत फैक्टर अब कास्ट खाय दङ आबन बागे ने तो परमानेंट सॉल्यूशन बागे एकमात्र सिनि लामा आबन का सेपारेट स्टेटहुड सारा नों कोनो दिन ता वानसुक सिरि जे बुइनि एकटा जा डेभलप नेशन हाके नों डेभलपमेंट थाना हंके अब परमानेंटली एकटा समस्या समाधान नंके प्रॉब्लम सॉल्व नंके आबन का स्टेटहुड त्रिपुरा हास्ते बुसुक पर्सन नरक अवेयरनेस टू मा खाना ताई बरकनि काहाम रेस्पॉन्स मान खाना थानसा ताई सेपारेट स्टेट डिमांड नो सपोर्ट खाइरे थानिबो अब अनेकटा 60-70% त्रिपुरा सने एरिया नंखा किंतु दाव पाक्सा बरो सिटिति फान से बीजेपी थांग तोइखा जे बरो एक समय सेपारेट स्टेट प्रयोजन ना उनि सानाय अनेक बरो इंस्टेंस दङ आ जागाव केबा एमडीसी एफन तो बरक सी दङ बरक सेपारेट स्टेट नि डिमांड तो आन्दोलन खालाम थाङ माने पर्सन टू पर्सन पर्सनल इंटरेस्ट नतैने बरक एमन जागा थाङि कालाइखा जे बा निजे सेल्फ इंटरेस्ट थाङि कालाइखा जे आ बरर तिनि द्रमन अर्थे साब्रुम समस्त पाराव दिनी आनाचे कानाचे थाङि सेपारेट स्टेट बा त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बागे चिरि खनाय रखसे दाबो बीजेपी खाइ दङ आरो थाङि नाय बरक जतन बुकु कापाय मुथुबजाक बेबेखा तुई कुपलुं थाङा बुहुगो हयतोबा आरो बुकुगो पाथर हाबि थाङा बरनि जेता कक साइजे माले बर कक गरंसे कक गरं यां थाङा आपतिबो बुरि दाबो बीजेपी बो थाङिनाय बरनो नेता साजुक दङ बरनो त्रिपुरा सान बागे कक साइ दङ नोंथाम सानाय दाबो गान बागिनाय विभिन्न जागाव माहाय डिफरेंसेस स्मॉल न जों मानसु होइनाय बीजेपी दङैबो बरक जरि त्रिपुरा सान बागे कक साइमान नंका तो चिन बागे तेबो काहाम इंरानि दरकार
aro thangaibo separate state khorang tisadi aro thangaibo Tripuranani bagini jehetu ang separate state bagi movement khlaika Tripuranani existence survival bagini অবনা একমাত্র কত অংশ যে চিনি বাগিনাই দে রক্ষা কবচ বা বিথি থাংনানি বিথি ইনকে বড় বিজেপি নি হাই র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল নম্বর থাঙিনাই টপ ব্রাস নি থাঙিনাই বা মেইন বন হাই কমান্ড থাঙিনাই বড় আবাহাকে মেসেজ রইনাই কনভিন্স খাইমা হাंके আফ্রো जोंहनि मानो जे सेपारेट स्टेट बागि बिजेपि खालायबो खालायमानो किन्तु आबोथ' जों नुगिया दा बरं काजै बरनो सानमु जों बरनि जे प्रिन्सिपल থেকে বড় সরে হই থাকা सोंनायो जे Tripuranani बिसिङाव ন্যাশনাল পার্টি খাইপানো বরং যদি স্ট্যান্ড থাংमा हांके তখনে খুবই কাহাম নাই রিসেন্টলি বুবাগ্রা কাইসা নর্থ ইস্টনি যত পলিটিক্যাল পার্টি রকন থুমসা খাই দিল্লিনি কনস্টিটিউশন ক্লাবও কাইসা প্রেস মিট খাইকা ওয়ান নর্থ ইস্ট ওয়ান বয়েস আপনি কাহি কাইসা থিমনার স্যার নों অবনো বুসুগরতै ঠিক ওंखाहनै ওয়ানসুক স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমো রাইট স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুবই রাইট বেলাইখানো ফার্স্ট সাইটেনেস ভিজনারি লিডার সিনেমানো সিনি বুবগ্রানো सोंताबो कारण बो इंडियानि पॉलिटिक्स कायसा दाबो खूब रिनाउंड पॉलिटिकल प्लेयर गाउन बगिनाय जों साइमनो जे प्रेजेंट पॉलिटिकल एरेनावो बिनि इम्पोर्टेंस किन्तु नेशनल पॉलिटिक्स खूब उंकोनो जेटा मकलो क्लाइचकनाय सामुनो बखलाय दङ नर्थ इस्टआव जों साइमनो ब कायसा आइकन जो त्रिपुरानि रयेल सियन जाबो नर्थ इस्टनि ब कायसा पॉलिटिकल स्ट्रंग प्लेयर ताबो काजै সেই দিক থেকে जों বিচার खालायके जे बिनि नेसेसिटी बाबो सिनि बरन बागै फ्यूचर नि बागैनाय जनरेशन बागै बा फ्यूचर पर्सपेक्टिव नि बागैनाय बेलायखनो आबो बिनि अवेनेस इन नेसेसिटी नामन आबो माने सिनि बरन बागै बेलायखनो दरकार बेलायखनो नांकुकमानि या फिर सेकाबो काबोनि बिसिंतैने आगामी दिन बसकांनि सालो फ्यूचर बय पॉलिटिक्स इंडियानि पॉलिटिक्स खूब इम्पोर्टेंट একটা রুল না থাকলেও আবো সামুখলে নাই শুধুমাত্র থানসা ত্রিপুরাসা থানসাংকা থানসাং মানে মারি 13 জন এমএলএ টু লাস্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি শ্রমকা এডিসিও পাওয়ার তো বুকা আবাকে নবসকাং 2028 বাহাইনো বুবগ্রানি নেতৃত্বও जों যদি থানসাও তংইনাই বন কাইসা উনকো খাইমা হাंके আরেকটা পলিটিক্যাল মাইলস্টোন তৈরি খাইমা हांके সাপোজ চিফ মিনিস্টার নি हांके Tripuranarok বিভিন্ন পলিটিক্স বাই সাসুংমাই আফানং তো গুবুন দলফানো जों 20টা সিটনো जों বাসামা জাগাও 20টা মানকা বা जों 19টা মানকা একক কিন্তু তাই গুবুন দলক 15টা সে মানসিও আপনি হিঙ্গাকে এই সিচুয়েশন তৈরি খাইমা হাंके ত্রিপুরা রাজ্য ব বিনি নেতৃত্ববর্ণ গভর্নমেন্ট অঙ্গি মানো এক আবা কেন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ত্রিত্রিক ডেভেলপমেন্ট ফাইনাই ইভেন অনন্য সেকশন বরণ বাহাইনো অনেক কিছু जों politically babe जों बुजोकनानि सिचुएशन वसिं यागो फाइस फैनाय apart from that state politics बा नर्थ इस्ट नि पेरिफेरिओ बासा वइनाय जदि नर्थ इस्ट नि विभिन्न इंडिजिनियस पपुलेशन बररकनो अरनि जारा स्मल विभिन्न सेगमेंट पपुलेशन जदि একটা कमन আমব্রেলা তুবিনাই माखांके इंडियानि पलिटिक्स दाबुगनि प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि जे थर्ड जे गवर्नमेंट बा इनिंग्स से दाबुक शुरू खालायतमनि ब एকক चाइमालिया रिजनल फोर्स बाय मिलुइसे रिजनल आउटफिट बाय से बरक दाबुक गवर्नमेंट टिकी दङ जे आजागा चंद्रबाबु नायडू टीडीपी खूब इम्पोर्टेंट बिनि रोल निनि जेडीयू नीतीश कुमार आबहाय पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म करी हांके बा बदल करी हांके तिनि नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि गवर्नमेंट तिनिनो गवर्नमेंट फॉल्ट दङ मानो ठीक तद्रुप न इन नॉर्थ ईस्ट नि पॉलिटिकल को 25 लोकसभा सीट राज्य 25 এই জায়গাও 25 বিসঙ্গ 20 नो सिनी उनको उंथों एमपी थांका आउट ऑफ उनको 25 के 20 सीट जदि त्रिपुरा नि राजानि बिसिं त्रिपुरा खादाबुक जे वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस मन जागाव जदि जतन थानचांग बायसांके इंडियानि पॉलिटिक्स नॉर्थ ईस्ट ता नेग्लेक्ट खाइजाक तमनि आबो प्रायोरिटी मानाय तेबो इम्पोर्टेंस मानाय आन बग स्पेशल पैकेज डेवलपमेंट खानथेगा रांनि 4% फायो पॉलिटिकल पावर फायो जेता दाबु नीतीश कुमार सं
kok belai khan ma nao hai kan Narendra Damodar Modi government se tonglak abono ki rui boro special package maro TDP Andhra Pradesh no special package maro অনভাবে স্ট্যাটাস মারো পলিটিক্স के সেই অপরচুনিটি স্কোপ যদি जों মহাকে নর্থ ইস্ট ওয়ান বয়স মাহকে আব সম্ভব হবো আজ ওর কোনো সেপারেট স্টেট মানে বাহিনী অনেক ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল রুল নাই মানো কমন বাগিনো বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য তনের যারা অবিজন ওয়ান সংনা রিং রকমকে অবনি ক্রিটিসাইজ খাইবে অবনি এগেন্সে কক সাও বেলেখন আবঙ্কা দুর্ভাগ্য কেসিনি কমিউনিটি টু কমিউনিটি ন যেটা सबका साथ सबका विकास समाने ही और बीजेपी रो किंतु अब থেকে শুরু বুকো বাইসাও সামুগকে বংয়া ওয়ান সকমা বন কক সামা আবো কোন মিল করি Malayama share ke hatap jarasin logi tong tongo 56 number of viewers. Sir, obsuk audience ni bus kango sung to kok sai tong layo borok belai khino kwbang ma comment to khailai kya ke abo comment tumung porilaini sombopung khage sung porilaini last to ngata tabu kok kha Tripura hasteo TTADC amse je power phaimani Tripura motha aboni sikang tongmani CPIM के तब CPIM ने जोरावो जे त्रिपुरा के TTADC ने आमसाय डेवलपमेंट नो रिगी नै खेंखाय ताबुनि प्रेजेंट जे त्रिपुरा मथानि डेवलपमेंट रतावि नै खेंखाय कम्पारेटिभली बो बुसुक जरातै डेभलप ताइसा बारिखा अथवा कमिखा नाकि बुमुति अवस्थाओ दं होननि नों वानसुन कि आबो सन्तुष्ट दा सार खाने आं खुब प्रेगमेटिक लिडार आं CPIM नो जिरो बनि एडमिनिस्ट्रेशन बा बनि सरकार रूल नि समय जिरो डेवलपमेंट नि आं साकांके अब प्रनेहाट अब राजेश्वर देवबरा मिथ्याबादी अबास्तव कक छाव अब हने आंगापति साया CPIM जरतुको डेभलप खाइनेम तमनि बनि जे टेन्युर बा पॉलिटिकल मैंडेट जे बहुत बुट पास होइनाय जे 25 consecutive terms अब कम को गया 25টা বছর একটা না এডিসি থেকে আরম্ভ খাইনাই রাজ্যনি সরকার এবং ইয়াগো এই যে স্কোপ আমনে আ সময় যেভাবে ডেভেলপ খাইন তখন আব মানিয়া আর তত্ত্ববাসী আং বর্ণ চাও কিন্তু বরক যে এডিসিও ফাইঙ্কা অ জায়গা বাজার ফুজার যে মানে দালান পাকা বাড়ি মানে আপকে ডেভেলপ হয়ে দেবা বড় ডেভেলপ খাইকে খাইয়া কিন্তু টেবো ডেভেলপ খাইন বাকি সিং বড় দাবো খাইও সিনিংকা আ ডেভেলপমেন্ট সিমি সিনিংকা এক্সিস্টেন্ট সার্ভাইভাল ফাইট সে যাবো ডেভেলপমেন্ট বড় খাইকে তাবো কিছু খাই দङ তাবুক নি প্রেজেন্ট যেটা সিনি মথা financially sing tebo blockade khaje oi financially available khane nbagi development ni samuna tebo expedite khane tebo accelerate khane ni abono je sing dawo aun sago abon bagi cutting across political line sing choro jorabo constructive suggestion na ha nang nai opposition ni bohaino sing constructive suggestion ma na ha nai opposition gangano borono sing borong ibo rule tongo jeta party power tongnai rokno special attention tumna ni বুবু এরিয়া ওপর নি সমালোচনা খাইবেন আপনাবো অনেক সময় সাজেশন হিসেবে মানা নাই এইভাবে পলিটিক্স মো ডেমোক্রেসি সেটআপও খাইনেন দরকার অপোজিশন গাঙ্গানো যে অপোজিশন নিন বাগে হামে সানা কো গিয়া বর্ণ বর্ণ পলিটিক্স বড় খাইনে বাট অসগুলা সময় ন্যাশনাল ক্রাইসিস স্টেট ক্রাইসিস অল পলিটিক্যাল পার্টি নো ইনভাইট খাইনো আসুবিনে ওভারকাম খাইনা বাগে মাতাও রমডি কাছে ভয়াবহ একটা কংখা ন্যাশনাল ক্লাইমেট ইনখা ক্যাটাস্ট্রফি ইনখা आसमय ऑल पॉलिटिकल पार्टी मानुंग चीफ मिनिस्टर पर मानुंग नहीं एडीसी नि सीएम पर मानुंग नहीं आप दिखे मो इंडियन नि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो जे प्रैक्टिस जे कल्चर आ कल्चर न जों गोथांके मातन नहीं अबंके द्वितीय तंका जेटा नों जे सामन कम्पारेटिभली माने जों तो कोन समय सागलागबली जेटा सीपीएम निसे जों गाहाम पारफरमेंस खालाया যথেষ্ট लिमिटेड फान्ड बिसिंते दाबो जों विभिन्न त्रिपुरासानि एरियाव डेभलप खाइनाय बागे आ सामुहुमु ओ 5 বছরनि टेन्युर खालायजाखा এবং खालाय दं যেমন টামটামো খাই দं दावरंनि आरो একটা হেলথ কেয়ার সাওয়াनो सीपीएम खालायनायनि समय आबोनो सिगां कांग्रेस टी इजेस खालायगाबलि बरनो एडीसी आरो खुमुलुंनि बुं फारिखा हायनुबलि आबोनो परे सीपीएम फाइखा आबर पर मासखाने आईपीएफ डिस्ट्रापा फाइनाय एनएसपीटी बुंखा स्मल किन्तु पार्मानेंट একটা টাইম মাহাকে 5 বছর ইয়া 10 বছর 15 বছর একটা পার্টি সুযোগ মাহাকে তখনে কমপ্লিটলি ডেভেলপ খাইনেন বাকি মানু যেমন হেলথ কেয়ার দাবো আরো খুমবুইং কব
hospital kaisa building tangaini aro tebo infrastructure tebo modern equipment set up khlainai medical facility khanan bagene out samung humung building rok dabo kaito erbade dabu sango bibhinno unko অর্থনৈতিক ni revenue ni চিন্তা ভাবনা তৈনে কাইসা এই যে নাথকে একটা তৈনি কালার খাইমানি আবরক বসুন কাইসা স্মল কোনকা এরপরে আরো হার্ট খাইকাও যে নগরক কাঠনি সামনে খুব নাথক নাথক নগ স্মল স্মল হকে আরো অনেক বড় নিনি ফরেনার বা ভিজিটার খাইমানো টঙ্গিমানো থুই চাই টঙ্গিমানো আপদিবা একটা খাইকা এরপরে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন রাস্তাঘাট খাইকা কিছু কিছু বড় চাকরি বাকরি তালাঙ্গা আবহাওয়াকে খাইজাগি দं के शिक्षा व्यवस्था बाहायनो टेबो डेभलप खाने बागेने जे स्कूल मास्टर तंफानो छात्र गरै आपतिरोनो चिंता भाबना खालायनाय नांके स्कूल क्लोजन खालायनाय तेखे जागा खायनायनि आपतिरो साहित्य कुमारो एडिसि नि बिसिंति खालायजाकबोने दं के विभिन्न डेभलपमेन्टनि वार्क एग्रिकालचार सेक्टर उंगो सेक्टर जेमन आगिनि गभर्नमेन्ट बा एगुनि जे पावर तंनार जे खायमा हायकेनो ताबो खालायजागि दं खालायजागिया एमन कुनो गरै Oke sir, tahu recently belekino karing mai saja kahing tonglai jaka je pensioner rok. Abu to sarbo Saiman khana obosoi no. Oke borok ni pension ni rang borok tabu maya pension facilities pura borok deprive ung tongkhani buwa gara bai bo usukango borok rajbari phai malai langkha oke sajakha je mansak jortei dotino norna manthairok no rona hini. Tabu kok ungkha तामुंगै अवश्यक नानी कलाइख्या बरक तो बारी बारी चेष्टा खाके ताम खाके उंगलाइख्या ताब खन माया कारण उनका ताबु बर्तमानो टीटीएडीसी हापांगो तंगो एडमिनिस्ट्रेशनो तंगो तिप्रामथा एके अब तो तिप्रामथानि नो काइसा लायबिलिटी फाइथागा रेसपन्सिबिलिटी फाइथागा एके बरगाय सावो जों स्टेट नो कुनु साइमिया बर ताम खाइतंग स्टेट बे ताम बुमति जों साइमिया किन्तु जों तो टीटीएडीसी गभर्नमेन्ट नि एमप्लॉइज पेंशन थांका बरनो सुनो मारनाय अ जोंजाल बुफ्रु काटिसनाय सार ताम सानान मुसुं अबेपार না অমত দুঃখজনক যেটা সরকারি কর্মচারী যারা রিটায়ারমেন্ট থানে বনি প্রাপ্য বনি মানথাই আবো অথরিটি আবো স্পেশাল অ্যাটেনশন মাতো কেয়ার মাতো বনাই যাতে করে বরণ আবো ব্লকেটিং আতে এজ আর্লি এজ পসিবল আবনো সমস্যার সমাধান খায়নি ইয়াপরি মাননা নাই মহারাজা যেহেতু চিনি পার্টিনি হেড বিনি গাইডেন্স বাইনো এডিসি চলি দङ অ্যাপার্ট ফ্রম তো আং কক সারনি কোনো কক সিকরি মহারাজা যেটা সামনে আবো ন বিলিভ খাইদি বা আবনো সলিউশন লামা উঠতুক দङ স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্সিয়ালি ব্লকেট খাই দङ আবো তো ট্রু যেটা ফিনান্স আবনো বঞ্জনা খাই দङ এডিসিনো বুকুবাই সাপনো সামুঙ্গ সেটা খাইয়া কাপতি সুংনুক দङলে কাপতি অসরকারি সম্বন্ধিত সুংবুসিন সুং গভর্নমেন্ট সুংবো দङ দাও পার্টন পালসিনো মিনিস্টার দङ के एग्रीमेंट दङ के बरक नि कक बै बर स्टेटमेंट देफनो बिलिभ खाइजने कक बरबा जेमन जों एग्रीमेंट दाबो 2 বছর कानाय दंगा एर आगे आईपीएफटी बे एग्रीमेंट दङ आबो बर इमप्लिमेंट खाया के दाबो जे रां रहक आनायनि चिफ मिनिस्टार सामन आबोनो जों बाकी बिसार जानाय काजै ब्लैक एंड व्हाइट सेतपत्र प्रकाश खाइदों एडिशनो आसुक रां रहक आसुक टेट आसुक रहक आसुक देता रहक आ सेतपत्र प्रकाश खाइदों व्हाइट पेपर जेटा हमानी आबनो चिफ मिनिस्टार और स्टेट गवर्नमेंट प्रकाश खाइदों जनगण थानिव वास्तव आबनो काहाम के प्रकाश खाइदों बा ओंखायनो तो दूध के दूध पानी के पानी नखरि थानाय गाबोन बागै स्टेट गवर्नमेंट फिनान्सियली ब्लकेट खाइदोंमोन आबो बेलेगखानो चाया आबो सबका सब जबका विकास नि आबो बनि जे मूल मंत्र आबो बरक आज থেকে डिपार्चार दङ बरन आबनो अवमानना खाइदोंमोन क्लायु स्टेट गभर्नमेंट नि ताबुक नि फाइनेंस मिनिस्टर बरम गनां प्रणजित सिंह राय बनो अब मैटर सिंजा कांके बसाका बरक साबो ब क्लियर करी ब्लेवान मा सिंसा कक अब तो अनफॉर्चुनेट कैसे कक उखा एक थंका ताई कैसे कक उखा तो मुंनो बरक फाइनेंस डिपार्टमेंट नि अनुमोदन मानजाक एम्प्लॉइज ngui tong khangkai oboti tongna kokya state government ni thaniwo abotir kun pending sikri ni se bor direct sai tong jaukha obno teitam sanai sa আমার একটা বিনি স্টেটমেন্ট আমনু খাবলে হালকা আবার জাস্ট কিসা বড় কক অভিযুক্ত কাবনো নখরি থাংমনে আবো সুংনু বিনি কক
পুরোপুরি নলেজ তুই নাই বা দায়িত্ববান একজন অর্থমন্ত্রী হিসাবে কক সামানি খেলাইয়া কাজে ইস্যু তুই নেই যখন সাহাকে তেব খোলা থাকে তেব ক্লিয়ার কে সানার নাঙ্গো ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি প্লাস स्टेट गवर्नमेंट नि फान्ड बियानि फाइबा पूरापूरी स्टेट नि बिसिंति फान्ड जों बागि डाइरेक्ट फान्ड नाय दं मुलि जाबो स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंटरफेयर खाइ दङ आबनि बागि फान्ड बेलाय केनो एडिसि ओ थाङि नाय कम थाङि संगनि कारणे बरनि आ फान्ड एनश्योर ग्रीन बागिनो इ समस्त जामिला तैरि दङ ना के बरक प्रोसेस खाइदिं एडिसि अलरेडी कर्मचारिनि बाबद ट्रान्सफार बरनि रिटायरमेंट मा थामनि परे जे मानताय सकताय अलरेडी नो एनश्योर खाइजाखनि तो हंके आ कागज फुंना ऑफिशियली फुंनाबा फुनु कागनो तो जनगण खुला सांग थानाय परिष्कार थानाय बिलि का आसाका बरक थांगिया जस्ट राजनीति खालाय बाक्सा बरक स्टेटमेंट देबो आपनि धरনের একটা स्टेटमेंट जों जरो जरो अनेक अनेक मंत्रीनि बुकुक्ति जों नुगु जेटा बरर एक्सपेक्ट खालाय आपनि একজন মন্ত্রী খুব দায়িত্ববান সহকারে ন খুব ক্যালকুলেটিভলি ককমা সানাই এবং বরকনি দুয়াসা বরং সন্দেহ ন दूर खाइन बाकी सब समय इनिशिएटिव माना नाय आवन बाकी तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव खूब कशियसलि खूब केयरफुली जेकुनु ब्यापार कक बुकुनि नखरनान सकांग वानसुकी मा नखरे नाय सामुं खाइपुरु बाहाय वानसुकी सामुं मा तांनाय आपतिके जाय जाके खाइमानि बोदय किसा जागाव सुंगलु जे आबो गैप दङ ताबोनि प्रेजेंट बुंकबो आं तिनि फाइनेंस मिनिस्टार गांके इ समस्त कक से गां एकदम क्लियर के सालसानि बिसिंग माय कां सालनि बिसिंग बनो क्लियर खाइको मो जेटा दिस इज द कंडीशन दिस इज द रियल पिक्चर आपके बरं थानी फुनुगी बरक आपन एक सेकेंड बायनो क्लियर थांका आबो नुखागन क्लियर नाय के आपनि धरনের एडमिनिस्ट्रेशन आपनि धरনের गवर्नमेंट ट्रांसपारेंसी आबो ब्लैकखनो बरक सानमुं बा नायमुं बा मानामुसुंमानि नुंनामुसुंमानि आबनो जों फुंना नांनाय एबं बरकनि सानमुंनो नायमुंनो जों पूरापूरी के बरनो आबाके निजी खायनो नांथाय एबं आबनो खाय फुंनो नांनाय आबो खायथाय कन्स्टिट्यूशनल 125th एमेंडमेंट नि कक जे सालाय माने आरो तो डाइरेक्ट फान्डनि प्रोविजन बो दङो प्रपोजल दङो हनै जों सायमानखा किन्तु बरं बनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देबरमा सालसा एयरपोर्ट साका बरक पावर अफ फाइकेसे अबनो इम्प्लिमेंटेशन खायनाय अ कोनो खनानि खावटा मा तंखा अबनो तो कक बरबाय जों किपुरु सुति केबं माय केबं तो बरो अपरिष्कार একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী দিল্লি থাঙিনায় বরনি টপ লিডার্স বাইস प्राइम मिनिस्टार प्रनंका होम मिनिस्टार प्रनंका अनन्य टप ब्रास लियार बाय कक सावै किफिलि फाइम परे जे जिनिस बर बिनि खुगो खाना मुसुंमानि त्रिपुरा सार आं थांका ट्राइबल वेलफेयर मंत्री हिसाबै चिनि त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट मो आंबो तो ना समय होम मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार आं विकास देबबर्माबो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हिसाबै जे त्रिपुरा मा थाबाय त्रिपुरा सारबाय जे एकर्डिं मानि आवनो ति आंबो कक साइका असुक तारिखनो दिल्ली पार्लियामेंट हाउस तो बिल पास खालायजनाय आवन परे जों त्रिपुरा सानि 125 पुरापुरि मानजनाय एबा आबो एकता कायसानि लामाफोनो असुक तारिख टिकिं सेने हिनिनायसे सानानि कक तमन आपिसे बरक बिनि बुकुक्ति खाना मुसुंमनि किन्तु उल्टा सागा जे जों एडिसिओ पावर आर जों तुबुदि मथानो तातुबुदि गुबुन तातुबुदि जों बीजेपी एडिसिओ पावर फाइगांगा सिमिसे 125 तम नाकि लोकसभा पास खाने राज्यसभा पास खाने अर्थात पार्लियामेंट पास खाने त्रिपुरा से राजनीतिक क्षमता रचना बेलायखनो तामुक सासे दंबो बिनि बुखु गाब जों खानामानि खाना मुसुंमानिया जिनि बिनि बुखु जों खाना मुसुंमानि जों रांसक बुदुल थाकिया और रांसक बुदुल फाइजेनाय अ पॉलिटिकल पावर आसक डाइरेक्ट फाइजेनाय आ कक से बरक खाना मुसुंग किन्तु उल्टा से खाना जियो तार माने न बरक मुसुंग या जाय त्रिपुरा सा दाकि दाकटिखे मो पॉलिटिकल पावर मानथों आबो मरं नाया बरक न एकदम बुट दुइने एडिसिओ पावर तुफानो बरक तुबिमे आजाद बरक अहायनो परिष्कार भाबे बुचिमानि क जेसाबानो बरनो एडिसिओ पावर तुबरिते साहायनो हाय स्टेट पावर बगातै तम नों एडिसिओ सानि दंबा नों दाबो एडिसिओ पावर फाइसिनि सिकं से रुव कांके जनगण से हंकमा फुरनो यस और बीजेपी सबका सब सबका विकास कक सामने
সিনিয়র ট্রাইবেল মিনিস্টার বো সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে টাউন বিনি বুম বুম পয়েন্ট বিকাশ কমলা আসলে বিকাশ অংশকা রামপদ হাইবুয়া আগিনি মেবার জমাতে হাইবুয়া আগিনি জিতেন চৌধুরী সং হাইবুয়া কোনো নেতাবে তুলনা খাইজोंनाया বিকাশ দেবরমালে বুম বিকাশ जोंनाव त्रिपुरासो विकास हइनो खालायनाय जाहाबनो बनले हनि जे बर' हुनकमो आंनि जेसे फातार थांगिनाय खामताम खमबो कुबोय अमले त्रिपुरासान बगिनाय किन्तु आबो तो बखाइमालिया उल्टा से बुट सानि तो खबो एडिसे से पावर फाइनांगको तामो कक आबो तो धरनेर कक आबो बरनो दुकारनानै ककसे बरनो बुका बानगै रासायनिक खायनि ककसे आपति रग्न जों तिनि বিশ্বাস খাইনে এডিসো ক্ষমতা তুই ফেকাंके বড় কোনো খাইনে যাচ্ছে বরং মনাং ফরমার এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরা কাইসে কক সামানি নরক নট जों দরকার করেই ত্রিপুরামো থানো যাসি সুরই নরন जों দরকার করেই অংখানাকে অংখর থাংনি তামংনি তং নর অ জায়গা অ কক তো অবশ্যই খানা খানাসা তাম সানাই অ ব্যাপার দরকার করেই নহরকে নগর থানে কয় গিয়া দরকার করেই গবন খুদ প্রাইম মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার से बन थाली से पावर जोंनाव दरकार गरै हिनि बर जवानसो गंगांके माने आव कक आव वार्ड जों तिनि न बन मन्दिरनि नखरे जहैमोन गतान बाय खेपर पॉलिटिक्स एग्रीमेंट मांखा राजा बाय तान बगैनाय तामनो किरिविनाय बर जों आन्दोलन खायफोरके होम मिनिस्टार जोंना दिल्ली नुंगि मातालंखा अर्थात सिनि बुबग्रान दिल्लीव नुंगि मातालंखा तान बगे आ एग्रीमेंट त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट जेता त्रिपुरा अकाउंट होनी जों सालायमानि अदिन चिफ मिनिस्टार आरो बिरि बरक मा थांगा दिल्लीव ताङै ट्राइबेल अफेयार मिनिस्टार बिरि मा थांगा ताङै एग्रीमेंट मांखा जोंबाय सामनो किरिव जनगण के এই সমস্ত ন আব হিউমেনিস্টিক্যাল স্টেটমেন্ট পলিটিক্যালি আব মেচুর স্টেটমেন্ট या বরক রাজনীতিক কক সানানি বুকুক্তি পুসাবো নাঙ্গে রাंबो नांले जा हायनो सानमो जों सामाननिसि आबहाय आं मा तंजाव आनि साके आबोनि बागैनो खुबै चिन्ता भाबना खालायनाय कक लामबो सानान दरकार आं बरनो कोनो पलिटिकल खायन कक गया बरन फुरनो के बरन पॉलिटिक्स खालायनके आ लेवल थाङै पॉलिटिक्स मागे जों बुजागा थंगा जों कमाजक बरक बुजाग निजिनि हावो माइनरिटी थांगा पॉलिटिकल पावर जों स्नेच एबा खायजाका सामो तंदाबो सिनि चाकरी बाकरिबो जों बुसो रिजर्वेशन दंफानसे जों एन्जय खालामया जों सेबाबे चाकरी बाकरिनि रिजर्वेशननि फेसिलिटी माया तब कतालকক दाबो कम्युनिस्ट आमल थे कामन 76 इयर आभा के चलिखा आबोन को तांगि नों द प्रेजेंट पॉलिटिकल एरेना व तंगि नों फॉर्मर नों एमपी पॉलिटिकली नों दाव कासा नेशनल पार्टी ने एकरा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर काजि समस्त कक रंनो जों इंटरनली जों बुनि हाव सोंनोगो जेसा पार्टी बैंक खायथों निजिनि कस्ट निजिनि इंटरेस्ट कम्युनिटीनि बेबरंके इंटरनली जों थानसासे ngैनै बुइ थानजांमोन सोंनोगो आर थोंगे थानजांना रोंगिया आं एगेन्स्ट या आं बरम गोनां रेबती दा बर त्रिपुरा रेबती त्रिपुरा फॉर्मर एमपी नि एगेन्स्ट या जों पॉलिटिकली बाबा चिनि बिसिंगो टेबो चिनि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग टेबो जों क्लोज जों खायनान दरकार चिनि इंटरेस्ट अब तो चिनि इंटरनली जों बुजिताय अंडरस्टैंडिंग दरन दरकार अब तो ताम आं साना नांनाय दाबो बुजिना नांनाय आबो सिक्स सेंसस तुबो नांनाय बुबा ग्रातो बारि बारि न साइटंगो बो एलओपी बरं गोनां जितेन न नांगो बरं गोनां मिनिस्टार शुक्ला न नांगो बनो नांगो बारि बारि साइटंगो थांनाय थांनि मासो कायसा बेलेखेनो कटरको कायसा पान्डाबंखा हको तुइसावो ओके आबोनि सिमी बो जे मेसेज रमानि आ जे मेसेज all जे त्रिपुरा लीडर तंगनाय रंनो थानसानि कक सामानि खाबाक्सानि कक सामानि आबो कि एक्चुअली पॉसिबल दां न फ्यूचर नि कोनो वानसुगि नेके सरताम सानाय नि पॉसिबल खायमा के काहाम बुबुकरा हको टिसाव थानाय काउंसिल ऑफ त्रिपुरा हदानि कॉन्फ्रेंस जे सामानि अनेक पॉलिटिकल प्लेयर मिनिस्टर बारो थांका आबो कतालिया बिनि जे कबुंमुं बिनि जा अपील आबो कतालिया आगिबो आबो कक साबो ताउक वाकक साबो फ्यूचर वाकं सानाय आर बो कुनु बरनबो हिंसा खालाया जलिया
শুধুমাত্র জৈবখা বিসঙ্গ জ্বলিব ত্রিপুরা ঠানসাঙের কারণে ঠানসাং খাঙ্কা অনেক কিছু जों आदाय खालामोन आबो तो कुबि कल डेमोक्रेसी वो इनका आबोनो थाजिंग आं तो बार-बार बोबग्रानी स्पिरिट त्रिपुरासानि स्पिरिट आने पर्सनल कतगुला मुसुंगमानि कगना आं एक्सप्रेशन खायका निनि बिसिंतै निनि मीडियानि बिसिंतै सेम कगना आं आपिल खायो जे त्रिपुरासा ठानसा मांगनाय आर नों जेकोनो प्लेटफर्म तंथों सिनि भয়েस ठानसा मांगनाय नों दा पार्टीनि पावर दङ ताबोनि राइट टाइम karena nung party power tongla BJP যেমন BJP দাও পাওয়ার বরং রাইট টাইম দাও বরং পিক আওয়ার বরং দাও হেডেস অজরওয়ান দাও বরং যদি ত্রিপুরাসা নিজাম মানথাই সিন অপোজিশন ফানাंथों অপোজিশন খকনো খনাওই যদি রেখাঙ্কে जोंनि एसिमेन्ट जों मानाय যেমন आं आगि অপোজিশन तंग खरांति सौ जम्बुई जला न एसडीएम मा खायनाय साब डिविजनल ऑफिस सेटअप मा खायनाय साबो खलायगा खरां खनावै आं दाबो सीपीएम ने एप्रिशिएट खायमानिया बास्तव कोन सामानसे राजेश्वर देबरावनि खंनो खरांनो एसेंबली बो साका एसेंबली फादर बो साका स्ट्रॉन्ग प्रेसाराइज खायका सीपीएम गवर्नमेंट सब डिविजन एस्टैब्लिश खायका कुमुलुंगो कॉलेज खायका दिस इज द पॉजिटिव स्टेप का आबो हाके सेटअप मा खायनाय ताबो खलायाबदो किन्तु आसल जे पॉलिटिकल पावर सिनी जे एक्जिस्टेंस सार्वेलेंस बागै दरकार माने आबो तो ताबो जारा BJP ni rank and file of jadi sini korang no especially important doinai boni higher rap ni leaders no higher rap ni leaders no top brass leaders no boni supreme leaders no jadi sawinai sini mantai soktoni jadi adai khlaiti ma hangke apur boron champion ngomne because deborma hok reboti tripura hok boron champion borno kyo pogi thangla boni langma se triprasani जीवन और हिस्ट्री वो रांगसाकनि आखर बायदि सिजाक दंनाय दा आबो सामुं तो दाबो खालायनो दा एक्चुअल के ऑल राउंड टिप्रासरन डेभलप बुंनानै हिंकाय सोशल थानसा दा बेसे नांगौक नाकि पॉलिटिकल थानसा अबिसय ताम सानायसा बुट पेलाराल बाबे सलाय नांलाय सोशली नों अवेयरनेस तुइमा हंगा थानसा खांके पॉलिटिक्स डेफिनेटली आबो रिफ्लेक्ट भयो सोशल से बनो पॉलिटिक्स तांग थानाय हिंगे सोशल बो डेवलपमेंट सोशल डिफरेंस माने पॉलिटिकल डिफरेंसेस थानाय सोशली इंगि मा हंगे पॉलिटिक्स वन वॉइस इंगनानि बागे तेबो इजी इन थांगो आन बागे पॉलिटिक्स थानसा बाके उंनाय सोशल से ननो नाया हंगे सोसाइटी बा सोशली जों थानसा हंगे आ वॉइस वन पाइपलाइन दि थांग चलि हंगे ता একটা सिंगल लाइन दि चलि हंगे तखने अनेक आबनि वेटेज आबोनि एफेक्टिवनेस आबो उनको आबोना आनी एक्सपीरियंस आंगो कक्सो बा आनी एक्सपीरियंस कगनो मा सानाय जे आं वन शक मानि कगनो नन बिसिंति आं सायखिनारो बुबाग्रानो बिसिन्नताबादी देशद्रोही होननायबो दलसा दं जदिও बरक नन टिप्रासा बेसिरभाग न आकगनो साव ताम सानाय एक्चुअल की बुबाग्रा देशद्रोही नाकि त्रिपुरा हास्तेबो ताई वैसे 1980 सननि दांगानो रिकल खायनाय ताम वानसुकसा पाइथाकनि सिंमो खान्ति आपति कगरगनो विशेष खायजानि कुनु स्टैंड करे प्लेस करियाबो नो रूम्स फॉर ओंके आबनि बागे सोंसिना मा खायनाय बुबाग्रा सावबा जारा तिनि बुबाग्रा साम्प्रदायिक बिसिना बात खायनाय साबो बरक साबो आबो तो जों काहामखौनो नुदोंमोन त्रिपुरा रायजोनि बर फातानि बर इलिगेल्स मागेन बरक बिश्वनाथ आबाद बरनो जों किरु इलिगेल्स मागेन कक फायोगा दाव फरेनारनि कक फायोगा इलिगेल्स इनफ्लक्स इज ए इलिगेल्स माइग्रेंटनि होजानाय कम्युनिटीनि बिसिङाव खबजागोन बररकनो ताव बुबोग्रानो आपतिके एकदम दायित्व गानहीन कतगुला राजनीति खालायनि भाषा बा स्लोगान बा दाबी उपस्थापन खालायो खरांथि साव आबो बेसलेस टोटली आबनो सोंतां बिसेस अमन्ति तां चर्चा खालायनाय मुजुंनायबा आंथ चर्चा खालायनोसो मुजुंगिया गाजै जों बुजिना नांनाय जारा आपतिके बुबोग्रानो लेभेल खायनाय बर बेलायखनो किरिजाक बर अनेक फैक्टर किरिजाक किरिउइ दङ बर आरेकटा पलिटिकल सिचुएशन तैरि खालायनाय बरसे अजागाव 1918 रायट्स तामाने एट दि रेट साइन दाबो नुजुगो फानु कुन प्रश्न फाया
Nini rights nung fight kedi. Nung wansang mano. Bangli jati ni bor rights dong. Borong rights borong fight kedi. Sini rights sung fight kedi nai. Sungke kuno sama khorang ngati sakba. Bangli jati no dong so kedi ni bobo grasa sakaba. No. Bobo grato all segment population bagi cinta klay. Hayang cinti pramoto te amor ekta party. Oro wansabo tong tung. But kuno jati odikar no khorbo klay mangla. Tiprasani man thai no nung mar nai. Wansani man thai wansani tong nai. কিন্তু অতিব রাজনীতি ইতিহাস তাম কক সাবস সঙ্গে পিহলি থাঙ্গে মান আইনে বলে রিভিজিট বা কানেসিন হিস্ট্রি ন অরসবা রোল খাইমানি ওকে তিনিও ওয়ানসা যেটা বনে সাম্প্রদায়িক সানায় বড় ও রাজ পরিবারে বড়কসে বড় সেটেল রব সালসা যখন বাংলাদেশ অবিভক্ত বাংলাদেশ বা অবিভক্ত ইন্ডিয়া হিন্দু যেটা ভারত আর সময় বিভক্ত থামইয়াগুলো বড় পারসিকিউশন কারো বহুত আরো অত্যাচার টর্চার আর্সনিং র্যাপ বহুত কিছু আপনি কারণে বড় বড় ফাইও এই যে আইঙ্গ রায় ডুঙ্কা অর শেল্টার কা আব রাজ পরিবার বড় না আগে তো বড় শেল্টার চানানি রি থেকে আরম্ভ করে যত ঢুকা বড় থানা থাকে আনফর্চুনেট দাবো বড় আনগ্রেটফুল একটা সেকশন বড় আবো of cogno saito ungrateful section joto mansaya jara sanai jara bhai khane boro ungrateful recently thangte obono paithakni sumungka je political activity choli tongoni sar to jaga jaga o thangka sang nugoi tongo boboti ka hai ti promotion bukhau response file porok na tabo kaham kono ya borok phai tongo rasa krusu sini nokhoro kabangko borono anodolni phayo so that party dag bosini kahamno across the state and bagi tebo o party no tebo flarais ma khaine tebo stangdan ma khaine tabu no jorao kono confuse bui tatal kok sawi nai sini party ni against kok samorno sung puitu sai oi nai sung bkhao thansanon sabse ke krak ke basai tonone jora tabo okay sir ke kabang mano comment obu porisini porite kulkuri khya তাও জোর 50 জন তং দং হলো গিও যত তনন খাকা হামতে হামজা মুয়া ফরো তিনি কগলাম নর বাহাইং জাখা অব অটোমেটিক আপলোডিং থাংনাই আফটার লাইভ স্ট্রিম স্টপ কে আফুরব নর নুকনাই তাফর বুখরো কমেন্ট খাইদি কক উংখা নাহার মুং উংখা যাতে ত্রিপুরা সারক অহাসাকানি তাক কমাথো আবো তো যতন নাইবলে অব কমন ইস্যু সিং থাংসু তাবুক কে যতন হামবাই লগিরি তংমানি বগে গে সারনো বেলে বেলে হামবাই খলম